محترم سامعین اکرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کو لے کر میں آپ کے لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے مال و دولت بڑھانے کے اسلامی طریقے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں، جو اصول بتائے ہیں، اگر ہم ان اصول کے مطابق رزق حاصل کرتے ہیں، اپنی روزی تلاش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے، رزق بڑھا دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دین سے دور ہو جائیں، اللہ سے غافل ہو جائیں اور حرام چیزوں سے رزق حاصل کریں تو اللہ رب العالمین ہمارے رزق کو گھٹا دیتا ہے اور ہماری زندگی تنگ کر دیتا ہے۔ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن تنگی سے کے ساتھ دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنا پورا رزق حاصل نہ کر لے۔ مرنے سے پہلے وہ اپنا پورا رزق حاصل نہ کر لے، اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کی قسمت میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر توکل اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا ہمیں رزق۔ ہمیں حرام سے بچ کر حلال طریقے سے ہی رزق حاصل کرنا چاہیے۔ آئیے کچھ طریقے، کچھ اسلامی اصول جن کے ذریعہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن مجید سورہ طلاق دیکھیے، اللہ رب العالمین اس میں کیا ہی بہترین انداز میں ارشاد فرماتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی اور نوح علیہ السلام لگاتار اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے، اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال و اولاد میں اضافہ کر دے گا، تمہارے مال و دولت کو بڑھا دے گا، تم یہ کام کرو۔ کون سا کام؟ فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے میری قوم کے لوگو، اے میری قوم والو، تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لو، اللہ سے توبہ استغفار کر لو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ رب العالمین تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ سے توبہ استغفار کرو گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسا دے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ رب العالمین تمہارے مال و دولت کو بڑھا دے گا، تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے تمہیں جنتیں یعنی باغات عطا کر دے گا، تمہیں نہریں عطا کر دے گا، بہت زیادہ مال و دولت اللہ رب العالمین تمہیں عطا کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تو مانگو، توبہ استغفار تو کرو۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دے گا، تمہیں باغات دے دے گا، مال میں کثرت عطا فرما دے گا، موسلا دھار بارش برسائے گا جس سے تمہارے کھیتوں میں غلہ زیادہ سے زیادہ پیدا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
हमारे मालो दौलत में इजाफ़ा कर दे, हमारी फसलों में फसल बढ़ा दे, कारोबार बढ़ा दे, तो हमें अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी अल्लाह से करते रहना चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए। आइए दूसरी चीज़ जिसके ज़रिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है, मालो दौलत को बढ़ा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेगा, अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर रखेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह का वायदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मुश्किलात से निकलने के रास्ते पैदा कर देगा, उसके लिए मुसीबतों से निकलने की रास्ते बना देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा, ऐसी जगह से उसकी रोजी रोटी का इंतजाम कर देगा जिसके बारे में बंदे को वहमो गुमान भी ना हो, उसे गुमान तक ना हो मेरी रोजी रोटी का इंतजाम कहां से होगा। शर्त यह है कि बंदा अल्लाह से डरे, अल्लाह का तकवा इख्तियार करे, कोई भी गुनाह करने से पहले ये सोच ले मुझे अब मेरा रब देख रहा है, मेरा खालिक देख रहा है, मेरा पैदा करने वाला मुझे देख रहा है, और ये डर अपने दिल के अंदर बैठाते हुए फौरन गुनाह से रुक जाए, फौरन बुरे काम से बाज आ जाए, फौरन बुराई से रुक जाए। जब इस तरह का तकवा, इस तरह का डर उसके दिल के अंदर पैदा हो गया तो समझ लो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी पूरी किफालत करेगा, उसके रिज़्क़ का भी इंतजाम करेगा और उसे मुसीबतों से भी बचाएगा। तो शर्त यह है कि हम अल्लाह का तकवा सही मानों में इख्तियार करें, अल्लाह से डरें। तकवे का मतलब ही यही होता है कि जब भी गुनाह करने की ख्वाहिश हो दिल में, शैतान हमें गुनाह की तरफ ले जाए, तो हमारे दिल के अंदर फौरन अल्लाह का डर पैदा हो जाए। अरे अल्लाह देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, अकेले में है लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अरे जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे रोजी रोटी दी, जिसने मुझे ज़िंदगी गुजारने के उसूल और ज़ाब्ते बनाए, वो मेरा खालिक, वो सारी दुनिया को पालने वाला, वो तो मुझे देख रहा है, जिसका मैं बंदा हूँ वो तो देख रहा है। ये डर पैदा हो जाए, और जब वो देख रहा है तो दुनिया वालों की पकड़ से तो मैं बच सकता हूँ, छूट सकता हूँ, सिफारिशें करवा सकता हूँ, लेकिन अल्लाह की पकड़ से नहीं छूट सकता। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह ने फरमाया तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बड़ी पकड़ है, बड़ी सख्त पकड़ है अल्लाह की। अल्लाह पकड़ता है तो समझ लो बड़ी सख्ती के साथ पकड़ता है। इसलिए ये डर होना चाहिए दिल के अंदर, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह कहीं अगर अल्लाह ने मेरी पकड़ कर ली तो दुनिया आखिरत में मेरे लिए घाटे और नुकसान के सिवा कुछ नहीं। तो दूसरी चीज़ अल्लाह का तकवा इख्तियार करें। अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर इख्तियार करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन मालो दौलत को बढ़ा देता है, बिजनेस कारोबार में इजाफ़ा फरमा देता है और मुश्किलात से बचाते है। तीसरी चीज़ जिसके ज़रिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन कारोबार में तरक्की देता है, मालो दौलत को बढ़ाता है, वो ये है कि हम मुकम्मल तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करें, कारोबार करें, बिजनेस करें, रोजी रोटी तलाश करें, लेकिन भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही, ऐ लोगो अगर तुम अल्लाह पर वैसे ही भरोसा कर लो जैसा कि अल्लाह पर भरोसा करने का हक है, लरज़क़कुम कमा तरज़ुक़ु तैर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुमको ऐसे ही रिज़्क़ देगा जैसा कि वो परिंदे
परिंदों को रिस्क देता है। तगदू खिसामन व तरूह बिताना, परिंदे जब अपने घोंसलों से सुबह सुबह निकलते हैं तो उनके पेट खाली पेट होते हैं, लेकिन जब शाम को अपने घोंसलों की तरफ वापस आते हैं तो उनके पेट बिल्कुल भरे हुए होते हैं। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, तुम भी अगर परिंदों की तरह अल्लाह पर भरोसा कर लो, तुम्हें पूरा भरोसा अल्लाह पर हो जाए और रिस्क की तलाश में निकल जाओ, हराम की तरफ ना बढ़ो, सिर्फ हलाल के जरिया से रिस्क हासिल करो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी जिस तरह परिंदों को खाली पेट वापस नहीं करता, तुम्हें भी खाली हाथ रिस्क से वापस नहीं करेगा। जरूर बार जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें रोजी देगा, रिस्क देगा। शर्त यह है कि जैसे परिंदे निकलते हैं, कोशिश करते हैं, अपना दाना पानी तलाश करते हैं, तुम भी तलाश करो अल्लाह पर भरोसा करते हुए। मेरे प्यारे साथियों, आज तक की तारीख गवाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी भी मखलूक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी भी मखलूक को आज तक भूख से मरने नहीं दिया। कितने कीड़े मकोड़े ऐसे हैं, जमीन के अंदर हैं, पत्थरों में कीड़े हैं, परिंदे हैं, सबकी रोजी का इंतजाम मेरा रब करता है। जब मेरा रब परिंदों को, कीड़ों मकोड़ों को भूखा नहीं मारता तो मुझे और आपको कैसे भूखा मार सकता है। शर्त यह है कि हम अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल तो करें, भरोसा तो करें। तो हक का तवक्कुल ही, जैसा कि अल्लाह पर भरोसा करने का हक है, हम भरोसा तो करते हैं लेकिन उसके हक के मुताबिक नहीं कर पाते हैं मुकम्मल तौर पर कि अल्लाह रोजी देगा, अल्लाह का वायदा है। इस तरह से भरोसा तो करके देखो मेरे भाई, अल्लाह जरूर किसी को मायूस नहीं करता है। कोशिश करो, परिंदों के घोंसले में अल्लाह खुद अनाज नहीं पहुंचाता है, खुद दाना पानी नहीं पहुंचाता है, बल्कि वो निकलते हैं, तलाश करते हैं। हम भी निकलें, तलाश करें, लेकिन जैसे वो भरोसा करके निकलते हैं कि वो खाली पेट वापस नहीं आएंगे, ऐसी तुम भी निकलो और ये उम्मीद करके निकलो कि अल्लाह ताला तुम्हें कुछ ना कुछ रोजी ज़रूर देगा। आइए चौथी चीज़ देखते हैं जिसके ज़रिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन मालो दौलत को बढ़ा देता है, रिस्क में इजाफा करता है। वो है हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए अपने कारोबार में से टाइम निकालें। ऐसा नहीं कि पूरे दिन कारोबार में मशगूल हैं, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम ही नहीं निकालते। टाइम निकालें, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है वो तो पढ़ना ही है, उसके अलावा भी नवाफिल का इत्माम करें, अल्लाह के ज़िक्र का इत्माम करें, कुरान की तिलावत करें, जितना हो सके खाली औकात अल्लाह की इबादत के लिए टाइम निकालें। फ़ायदा क्या हुआ? इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या इब्न आदम तफर्रग li इबादती, ऐ आदम के बेटे तू मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल, टाइम निकाल, क्योंकि अगर तू मेरी इबादत के लिए टाइम निकालेगा, वक्त देगा, अमला कल्ब का गिनन, तो मैं तेरे दिल को मालदारी से भर दूंगा। वो अमलो यदई का रिज़्कन, तेरे दोनों हाथों को रोजी रोटी से भर दूंगा। हाँ, अगर तुमने अल्लाह की इबादत के लिए वक्त ना निकाला, कारोबार में मशगूल है, अल्लाह की इबादत नहीं की, तो उसका अंजाम भी सुन लो। फरमाया इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या इब्न आदम ला तुबाइदु मिन्नी, ऐ आदम के बेटे तू मुझसे दूरी इख्तियार ना कर, मेरी इबादत से दूर ना जा। अगर तू ऐसा करेगा, अमला कल्ब का फकरन, मैं तेरे दिल को मोहताजगी से भर दूंगा, फकीरी से भर दूंगा। वो अमलो यदई का शुगलन, और मैं तेरे दोनों हाथों को बेहुदा कामों में लगा दूंगा, बेकार के कामों में मशगूल कर दूंगा। मालूम ये हुआ मेरे प्यारे साथियों, अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं, दिल जमी के साथ अल्लाह की इबादत करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे दिल को भी मालदारी से भर देगा, हमें रोजी रोटी में भी इजाफा फरमाएगा। और अगर हम अल्लाह की इबादत नहीं कर पाते हैं तो अल्लाह ताला हमारे रिज़्क को तंग कर देगा और हमारी ख्वाहिश कभी पूरी ही नहीं होगी। आज कितने लोग हैं
बड़े बड़े अमीर लोग हैं लेकिन परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से उनका दिल अभी तक मुतमईन नहीं हुआ कि मेरे पास बहुत कुछ है। उन्हें मालो दौल की हिर्स ऐसी लगी हुई है क्योंकि वो अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं निकालते, तो उनका दिल मालदारी से बिल्कुल भरा हुआ नहीं है, बल्कि दिल हमेशा फ़कीरी की तरफ रहता है। दिल में मोहताजगी रहती है कि मेरे पास ये नहीं है, रोते रहते हैं मालदार अमीर लोग। और जो अल्लाह की इबादत के लिए टाइम निकालते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, ऐसे लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है माशाअल्लाह, किसी बात की कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें कनात पसंद बनाया है कि अल्लाह ताला ने जो भी दिया बहुत कुछ दिया है। वो ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे तो इतना नवाजा है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 2 वक्त 3 वक्त खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, लिबास नहीं है पहनने के लिए। अल्लाह ताला ने तो मुझे सब कुछ दिया है। वो सोचते हैं और सोचते हैं अल्लाह ताला ने मुझे अमीर बनाया है, मालदार बनाया है कि अल्लाह ताला ने जब सब कुछ मुझे दिया है तो इससे ज़्यादा मालदारी और क्या होगी। और शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। जो भी अल्लाह ताला ने रिस्क दिया है उस पर शुक्रिया अगर हम अदा करते हैं तो अल्लाह ताला कहता मैं और ज़्यादा दूंगा। वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, लेकिन अगर तुमने नाशुक्री की तो समझ लो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। और वो अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी चखाएगा और आखिरत में भी चखाएगा नाशुक्री करने वालों को। तो अल्लाह की नाशुक्री से बचो, हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करो। और शुक्रिया सिर्फ ज़ुबान से ही नहीं बल्कि दिल भी मुतमईन रखो कि अल्लाह ने मुझे जो भी दिया है बहुत कुछ दिया है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तभी सही मानों में तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जिसने मेरे जिक्र से मेरी इबादत से रूगर्दानी की, अल्लाह की याद से गाफिल हुआ जो शख्स, तो हम उसकी दुनियावी जिंदगी को तंग कर देंगे। उसे रोजी तो देंगे लेकिन तंगी के साथ रोजी देंगे, तंग दस्त बना करके रोजी अता करेंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और आखिरत में जब वो मैदान महशर में जब उठाया जाएगा, उसे मैदान महशर में उठाया जाएगा तो वो इस हाल में उठाया जाएगा कि वो अंधा होगा। काला लिमा हशरतनी आमा, बंदा अपने रब से ये शिकायत करेगा, ऐ अल्लाह मैं तो दुनिया के अंदर देखा करता था, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? तो अल्लाह ताला कहेगा तूने दुनिया के अंदर हमारी आयतों को भुला दिया था, हमारी इबादत से रूगर्दानी करता था, मेरे जिक्र से दूर रहता था, इसलिए आज मैंने तुझे अंधा करके उठाया है। तो मालूम ये हुआ जो शख्स अल्लाह की इबादत से गाफिल रहता है तो अल्लाह ताला उसकी दुनियावी ज़िंदगी को तंग कर देता है। रिस्क उसको देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह का वायदा है हर एक को रिस्क देगा, चाहे काफिर हो उसे भी रिस्क देगा। लेकिन जो अल्लाह मोमिन होकर मुसलमान होकर अल्लाह की इबादत से बचता है, अल्लाह की याद से गाफिल रहता है, तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को तंग कर देता है, तंगी के साथ ज़िंदगी गुजारता है। तो हमें बचना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात से ज़्यादा जिक्र करना चाहिए, अल्लाह की याद से कभी गाफिल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्सों को खुशहाली वाली ज़िंदगी अता फरमाता है जो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह की इबादत करता है। आइए मालो दौलत में इजाफे का एक सबब, पांचवी चीज़ कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करें। जो भी अल्लाह ने हमें माल दिया है, जो भी हमारे पास माल है, हम गरीबों का ख्याल रखें। कितने बेबा मिस्कीन, सर्दियों का मौसम है, जिनके पास रजाई नहीं होगी, लिहाफ गद्दे नहीं होंगे, छत नहीं होगी, मकान सही से नहीं होगा। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मालदार बनाया है, हम उनकी मदद कर दिया करें। जिनके पास खाना नहीं है उन्हें खाना पहुंचा दिया करें, उनके लिए खाने का इंतजाम कर दें, क्योंकि ये हमारा हक है कि हम गरीबों मिस्कीनों मोहताजों की मदद करें।
یہ ہمارا حق ہے، اور اس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال و دولت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طرح مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے ہم ان کے کھانے پینے کا، ان کی تعلیم کا انتظام کریں، مسجد کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مسجد کو بھی دیں، مدرسے کو بھی دیں، غریبوں مسکینوں کو بھی دیں اپنے مال میں سے، اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر دن صبح کے وقت آسمان سے اللہ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، فیقول، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہم آتی منفقن خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں اپنا مال خرچ کرے، جو صدقہ و خیرات کرے، اے اللہ اس کے مال کو اور زیادہ بڑھا دے، اس کے کاروبار کو بڑھا دے، اس کے تجارت کو اور زیادہ بڑھا دے۔ جبکہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں اپنا مال خرچ نہ کرتا ہو، اپنا مال خرچ کرنے سے کنجوسی برتتا ہو، غریبوں کا خیال نہ رکھتا ہو، مسجد و مدرسے کو کوئی ڈونیشن، کوئی زکوٰۃ، کوئی خیرات نہ دیتا ہو، اے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے، اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ایسے شخص کے لیے بد دعا کرتا ہے، اللہ جو تیرے راستے میں نہ دیتا ہو اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتہ ہمارے حق میں دعا کرے تو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ اور آئیے اس کے علاوہ چھٹی چیز جس کے ذریعہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہیں وہ نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم میں سے جو مرد غیر شادی شدہ ہوں اور جو عورتیں غیر شادی شدہ ہوں، چاہے تمہارے غلام بھی غیر شادی شدہ ہوں، لونڈیاں بھی غیر شادی شدہ ہوں، تم ان سب کے نکاح، ان سب کی شادی کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہیں، محتاج ہیں، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، معلوم یہ ہوا کہ نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ مالداری عطا فرماتا ہے، مالدار بنا دیتا ہے۔ امام کائنات نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے، اللہ پر لازم اور ضروری ہے۔ ان میں پہلا شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، جس کی مدد اللہ رب العالمین ضرور کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، وہ نکاح اس نیت سے کرتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ سکوں، پاک دامن نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تیسرا وہ غلام جو کسی کی غلامی میں زندگی گزارتا ہو اور یہ خواہش رکھتا ہو کہ میں کچھ رقم کے بدلے غلامی سے آزاد ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرتا ہے اور اسے غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا میرے پیارے ساتھیوں، نکاح کی برکت سے اللہ رب العالمین مالداری عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس اتنا مال ہو جائے تب نکاح کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نکاح کرو، میں تمہیں رزق بڑھا کر کے دوں گا۔ اور ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم پہلے رزق جمع کریں گے، پہلے بلڈنگیں بنائیں گے، پہلے پراپرٹی اکٹھا کریں گے تب نکاح کریں گے۔ الٹی سوچ ہو گئی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر برائی، بدکاری اس لیے سے آپ آج عام ہو رہی ہیں کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، شادی بیاہ کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنی رسم و رواج، حالانکہ شریعت کی نگاہ میں شادی بہت آسان ہے، بہت آسانی کے ساتھ شادی کی جا سکتی، اور اسی شادی میں برکت اللہ رب العالمین اپنے فضل سے مالداری عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال طریقے سے اپنا رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے دل میں یہ بات پیدا کر دے، اللہ رب العالمین ہم زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر اور تیری عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کسی لمحہ تیری عبادت سے غافل نہ رہیں۔ اللہ رب العالمین جو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رب العالمین ہماری اور ان سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، عزت کے ساتھ ایمان پر زندہ رکھ۔ اللہ جب ہمارے خاتمے کا ہوتا ہے تو ایمان کی حالت ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وعلیکم السلام۔